नमस्कार। लोटस काम मेडिटेशन को आपणको बहुत बहुत स्वागत। किछि मुहूर्त नियंतु एवं निजको एमिति एक आरामदायक अवस्था स्थिर करंतु जहा आपणको पाई सुविधाजनक लागे। एही मुहूर्त रे आपणको केउठी भी जीवार आवश्यकता नहीं। कौनसी समस्यार समाधान करिवार चाप नहीं। किछि भी हासिल करिवार व्यस्तता नहीं। केवल एही मुहूर्त आउ आपण। आपण प्रस्तुत हेले बहुत धीरे धीरे निज आखि दुईटी को बंद करंतु। एबे निज श्वासर स्वाभाविक लय को लक्ष्य करंतु। ताकू बदलाइबाकू आद्य चेष्टा करंतु नाही। से जेमिति चलीछि ताकू बस देखंतु। प्रत्येक श्वास भीतर को आसुछि एवं प्रत्येक निश्वास धीरे धीरे बाहर को जाउछि। प्रत्येक निश्वास छाड़िबा सहित भाबंतु जे आपणको भीतरर सबु चिंता सबु टेंशन अल्प अल्प करी मुक्त हो जाउछि। आपणको कांध हालुका हो जाउछि। आपणको हाथ दुईटी आराम अनुभव करुछि। निज शरीर को संपूर्ण हालुका छाड़ी दियंतु। एबे आखि बंद रखी निज मन आखिरे कल्पना करंतु। दूर रे एक विशाल एवं सुंदर पहाड़ ठिया होइछि। सेई पहाड़ को भल भाबरे देखंतु। से केते बड़, केते मजबूत, केते शक्तिशाली। तथापि से केते शांत एवं सरल। सेई पहाड़ उपरे कौनसी चाप नाही। ऋतु बदलुछि, खरा हेउछि, वर्षा हेउछि, पवन बहुछि, किंतु पहाड़ निज जागारे पूरा स्थिर होई ठिया होइछि। से काहा सहित लड़ू नाही। से काहाकू किछि प्रमाण करिबाकू चेष्टा करू नाही। से निज अस्तित्व रे खुशी अछि। आपण भी एई मुहूर्त रे से पहाड़ परी होई जांतु। आपणको उपरे कोनोसी बोझ नाही। कोनोसी जिनिस आपणको हलाई पारिबो नाही। टिके भल भाबरे देखंतु। सेही विशाल पहाड़टी केते नम्र, केते दयालु। से केते पक्षींकर घर साजिछि। ता कोଳରେ केते गछ लता बढ़ुछंती। केते जीवजंतु आश्रय नेउछंती। से समस्तंकु बिना कोनोसी शर्तरे बहुत आदरर सह निज पाखरे रखिछि। से निज भितरे एते शक्ति साउती रखिछि। तथापि से केते नीरव। ताकू देखिले लागुछि जे से कहुछि सबु किछि ठीक अछि, व्यस्त हुआ नाही। आपणको भितरे मध्य से पहाड़ परी एक बड़ हृदय अछि। एक नीरव शक्ति अछि।
ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆଜି ଆପଣ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମନକୁ ପୁରା ହାଲୁକା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ ବାହାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଉତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବହୁତ ଆରାମରେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ନିଜ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଉଷ୍ମତାକୁ, ସେହି ଆଦରକୁ ନିଜ ଆଖି ଓ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଓଠରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସ ରଖି ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେହି ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଦିନ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।